गोपपुर रे ब्रजस्वर जोगी जी की राजा होचंदी नंद आज्ञा ये जो नारद चलिले सेही रे नारद चलिले सेही गोपकु भाई ए नारद चलिले सेही ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे आज्ञा जो झियर पुओ देखो ए नाती नारद जाई कि यशोदा पाखरे पहुंची छंदी नारद कोन गोले कोन धीरे धीरे आइछो देखिए धाई धाई पळेले आउ ताको मन जान बरसी इच्छा कले पळेबे ए औरी नारद जे बे गोले रे नारद जे बे गोले गोपे बिड़िले ए नारद जे बे गोले सहेले से ऋषि मने आनंदित गति हे मने आनंदित गति तू पहली कोई गिरी पेलु नहीं भाई कोई गिरी पेलु मु बोले भाई क्यों करिया दुर्बलिया नको देखले जी हेले पेली तमे जो असजिया जगह दे पेलु छो नहीं के काहे की बोले भाई बळथिया नको दे के जीबेनी तमे कथा गुन बोले तमे हाड़ा ये जो पेलु छी भाई मो हेडी छियो मो माइक न मु गोटे या तमर कार केतरा पांचरा ना नहीं कार कोडा हे पारी किंतु तमे तो पेलु थो कोई गिरी पेलु थो भाई रे गोपरे जाई मिलिले चोसोदा से देखिले रे चोसोदा से देखिले सेदिन नारद मुनि यशोदा पाखे प्रवेशिले देखिन यशोवंती पुणी कर जोड़िले मंथन करू थिले से दही प्रवेश होइले नारद मुनि जाई जते बळे नारद होइले प्रवेश देखि देले यशोदा दूररु अवश्य जोड़ी देले करपत्र नारद को जाई उत्तम आसन बंधु देले पकाई बसिले मुनि बर हसिले कर कर पचारिले यशोदा देखो जे से दिनर बोइले सुण गाए ब्रह्मांक नंदन तुम्हे चारियाडे बुलु अछ तुम्हे जाइन मथुरा कटक कथा एबे सुण की करूथिला मोर कालिया कन्हाई ए कथा गोटिक मते दियंतु कहि ए कथा सुनिले ब्रह्मांक नंदन यशोदा को कहिले जाइन वचन बोइले यशोदा को सुन देई मती पुत्र प्रेम रे काई बाया जे होइटी आउ से कृष्ण आग परि नाई आलो गोपाल मान कुले पासरंती सेही नारद कहिले यशोदा हइलो पुओ पुओ बोली कि तू काने एते प्रेम करूछु आलो नदी सुकी गले कि आउ होइबो कह ना स्तन सुकी गले कार मन पड़ुछि कि मां तो पुओ पिला होइथिला जो कोन्हाई खाउथिला क्षीर सिना स्तन रुसेही एबे तो बड़ होई गलानी से राज होई अछि पुनी द्वारिकापुर रे से जम एडा बड़ यज्ञ गोटी से हुते करछि तिनीपुर लोकंगु निमंत्रण देई अछि किंतु मात्र गोप भुवन को न देला से चिट्ठी ए कथा गोटिक मु तो जानी अछि ए कथा कहि देले तहु से बाची जते बळे सुनिले जो सौदा रे माता कपाल रे बंधु रे मारी देले हाथ बोइले केड़े कथा देला म कृष्ण एडे बरु एडो मातो जे मु कहली पुत्र को पाली पोसी बड़ करिथिली अरे मो कालिया कन्हाई तू गलु
আরে বাপা মা কি পাপা শরীর দেলু হে বাবু কমণ্ডলী দেরন্তু শ্রবণ এথুন্দে যাহা হইলা কারণ সেদিন যশোদা মাত্র ଦେଇଛନ୍ତି নারদ কহি করি বিদায় নেলে আজ্ঞা যশোদাକୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ଯଶୋଦାର ଭାଇ ଶୁଖିଗଲା କୋଣ୍ଡା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳଟା ମନଟା ଶୁଖିଗଲା ମୋହନଟା ଶୁଖିଗଲା ନାରଦ କହି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ନନ୍ଦରାଜା ଆସି ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇ ନାରଦ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କରପତ୍ର ଦେଇ କହଇ ରାଣୀ আজ মো কথাকু শুণ কাহানি শুণ কাহানি আউরি কহিলে সেদিন নন্দনুরপতি নন্দনুরপতি কাহিকি তুমর মুখ গোটিক শুখি যাইছি କାହିଁକି ତମର ବହୁଛି ଆଖିରୁ ପାଣି ସତେ ମାଇକିନା ହେଲେ ନା ଧୁଆ ମୁଁ ତମନି ମାଇ ପକରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ ମୋ ଉପରେ ହାତ ପକଉଛ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ରଖି ଯାଇଛେ ଘରେ ପଶିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ତମେ ମେଲୁଡି ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପିଲେ ମେଲୁଡି ରେଡି କରିଥ ପିଲା ମନଙ୍କର ମେଲୁଡି ମନ ନନ୍ଦକୁ ସେଦିନ ଯଶୋଦା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୁଣ୍ଡ ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆହୁରି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଏ ପ୍ରାଣ ଈଶ କହିବାର ଭବିଷ୍ୟ নারদ যাহাকি কহিলে দেখ আজ প্রভাত এ প্রয়াগ তীর্থরে জাগতু করুছি বনমালী আজি আসিলে ব্রহ্মাঙ্ক দেখ এবে দুলারি কহি গলে মতে ব্রহ্মাঙ্ক পুত্র নারদ ঋষি এড়ে বড় যজ্ঞ আম্ভর କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହେ ନାଥ ଚାଲ ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୱର ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦ କହିଲେ ଭାରି ଯାକୁ ତାଙ୍କର যশোদা তাଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଜାଗ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯଶୋଦା ଏ ଯଶୋଦା ଏ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଉଠୁନୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଯଦି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ହଁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ଆମକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନି ଇଏ ନ ହେଲେ ହେଲେ ପୁଅ କହୁନୁ ଲୋ ଝିଅ ମାଇକି ନା ହେଲେ ପିଟି ହଉନୁ ନ ହେଲେ ଆମ ପିଲାଟା ପରା ସେ ପିଲାଟା ଆଉ ଦେଖିବ ସେ ଯଶୋଦା କହିଲେ হইকে তুমি গোটে বুড়াটে হেলনি তোমার আউরি পাকল হইনি বুদ্ধি বুদ্ধি কাইকি না বাপ আউরি পুও কেতে বড় হেলে বাপ মা বাপাঙ্কর নিকটে সবুবেলে পুও সিনা হটইব কটে যেবে ন জানি দোষ করিছি আম্ভর কন্হাই হে নাথ তুমে এপরি কোপ কাহি পাই চালো ଯିବା যজ্ঞ ଦେଖିବା পুনি সেঠারে পচারিবা পুওকু যে তাহাকু গতবারে ন ডাকিলা কাহি পাই তারপরে যশোদা কইলে হ্যাঁ যশোদা কইলে বইলে হইকে ভোজি ভাত কলে কে সিনা বন্ধু বান্ধবକୁ নিমন্ত্রণ দউছি পুওকু কে নিমন্ত্রণ দউছি কেম বাবা শুনিব হ্যাঁ পকেইবা এবে আউটি গলে পড়িও আপন বসନ୍ତୁ তুমি বাল কলা কন্যা আউরি চম্পু দেখি বলি বলছো গিয়া হক ভা চম্পু পকেইবা দেখিবনি
ହେଲେ ଯଶୋଦା ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ନନ୍ଦ ଜେନୁପତି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆଲୋ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଏ ତୋ କଥାକୁ ମୁଇଁ ଏବେ ସମର୍ଥ କରୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ ତୋତେ କହୁଅଛି ଆଲୋ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କରିବା ଗମନ ସଙ୍ଗତରେ ନେବା ଏବେ ଗୋପାଳ ଗଣ ପ୍ରଭାସତୀ ଥରେ ଏବେ ଯିବା ମିଳିଣ ଗୋବଛା ସହିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ଯାଇନ ଜାଗମରେ ଦର୍ଶନ ଯେ କରିବା ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଯିବା ସେ ସ୍ଥାନ ହଲୋ ଗୋପପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ସଙ୍ଗେଣ ଏତେ ବୋଲି ନନ୍ଦ ରାଜା ଦେଲେ କହି ଧାଣ୍ଡରା ବାଲକୁ ପାଖେ ଦେଲେ ଡକାଇ ବୋଇଲେ ଧେଣ୍ଡୁରା ବାଲାରେ ଯିବୁ ଚଞ୍ଚଳ ହାଲ୍ଲା କରିଦେବୁ ତୁ ସାରା ଗୋପପୁର ସମସ୍ତେ ମଥୁରାକୁ କାଲିକି ଯିବା ଯଜ୍ଞ ହେଉ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ଦେଖିବା କେତେ ବୋଲି ନା ତହୁ କହିଦେଲେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଦେଖ ଧାଣ୍ଡରା ବାଲା ଗୋଟି ଗୋପପୁରରେ ଯାଇ ସେହୁରେ କହିଲା ସମସ୍ତେ କାଲି ଯିବ ବୋଲି ନଈ କହିଲା ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଡେ ତୁ ଶ୍ରବଣ ଇଏ ତ ଗୋପାଳ ଶୁଣି ମନ ହେଲାଣି ଛନ ବୋଇଲେ କାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଜାଗସାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବା ହେ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ହରିବଂଶ କାରଣ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମୁଖ ଗୋଟିକ ବିକାଶିଲା ଉଦିଆ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରଭାତ ବାବା ହେ ହୋଇଲା ରାତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯେବେ ହୋଇ ଗଲା ପାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସକଳେ ଉଠିଲେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଯାଇନ ଦେଖ ସର୍ବେ ଜଳ ମଧ୍ୟ କଲେ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯାଉ ଗୋପାଳଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ନନ୍ଦ ଏ ବ୍ରଜପୁରରେ ଧାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ରାତି ପାଇଲେ ସବୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଯେ ଆନ ଏପଟେ ଭାବିଦେଲେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଦେଖ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଣ ସେ ସ୍ଥାନେ ମିଳିଲେ ବୋଇଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଜାଗଶାଳ ଅତି ଗଏବେ ନିର୍ମାଣୀ ଓ ଜାଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବାବୁରେ ପଳାୟଣ ଗଲେ अर्क तीर्थ चंद्रभागा निकटे मिले एबे जो आमर कोणार्क तीर्थ अछि अर्क तीर्थ से जगह विश्वकर्मा उपस्थित हो गले। अच्छा आज्ञा जते बेले उपस्थित विश्वकर्मा हेले हां 12 जून आकार जे जागशाळ को निर्माण हे विबुध मंडली म देरंतु श्रवण अच्छा एथु अंते जहा बाबू होइला विवरण ये जा पूर्व पश्चिम उत्तर चारि द्वार कले चारि द्वार आक्रांति रे तहु गढाइले देवलोक नागलोक आउ रुद्रगण समस्ते रहिबे पुणी से यज्ञर स्थान ए प्रकार निर्माण से करि देई छंती जाइना श्री कृष्ण को कहले झटती सुनिन आनंद हेले प्रभु दासरथी बाबा बहुत धन देले को संपत्ति विश्वकर्मा से स्थान रूपलाइले तापर श्री कृष्ण गुरु को डाकिले ज्ञान मंडली देरंतु श्रवण जागशाळ सिनाये होइला निर्माण आउ थरे भाबिले कृष्ण भगवान गागर्भ ऋषि गुनी कोटे डाकिले संगतरे धरी देखो उद्देशन गले कृष्ण हलधर महादेव की जैसे समस्ते गले जागशाळ को जे धाई सेते बोले जागशाळ को से गले गागर्भ ऋषि मध्यरे मिले मध्यरे जाग कुंड कले निर्माण मंत्र स्थापन कले ऋषि से दिन आज्ञा वरुण देवता को निमंत्रण कराइले से काले गाग्रभ ब्राह्मण पढ़िले मंत्र से समस्त जे नहीं समस्त ऋषि माने आहुति दियंती रही रक्ष रक्ष कि नर गंधर्व जे नर संगते अछंती बाबू देखो जे बानर
স্বর্গ মধ্য পাতাল তিনি পুর নর ঠিক। যজ্ঞশাଳେ ହୋଇଛନ୍ତି সকଳ ଯେ ମେଳ ଚାଲି ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଦେବକୀ ମାତା ମନେ କରିଲେ ଭାବନ ଚାରି ଦ୍ୱାରୀ ଜଗାଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ମାତା ଆଦେଶ କଲେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ପୁଣି ଦେଖ ଆସିବ ଯାହାର ହତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ଥିବ ସେ ଏକା ଆସି ପଶିବ ଏ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ କହିଲେ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ଯେ ଅନୁଧରେ ଏବେ ହେଲେ ଦେଖୁନ ଆମର ଗାଁ ଗାଉଁଳିଆରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ନାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ତ ସେଟା ଛାଡ଼ ଗାଁ ଗାଉଁଳିଆରେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ଦିଆ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଇସରେ କାର୍ଡ ଧରି ଗଲେ ଆଗ ଦଉଛନ୍ତି ବାପା ଦଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ କାର୍ଡଟା ଦବ ଦେଲା ପରେ ଲେଖିବ ଦୀପ ମଡେଇଲେ ଚାଉଳ ଦବ ସେମିତି ଦେବକୀ ନିୟମ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ କୁର ଦେଖ ସାତ୍ବିକ ଯେ ସେଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହିତ ଜଗିଛନ୍ତି ଚାରି ରହି ଚାରି କାନି ଚାରି ଦ୍ୱାରୀ ଜଗାଇ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିକ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଚଲାଇ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ନନ୍ଦରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ ହେଲେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଭାଇରେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବଟୁରେ ସେଦିନ ମାତ୍ର ଆହୁତି ଦେଉନ୍ତି ଗାଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ସେଦିନ ଯାହାରେ ହେଲା ବିବରଣ ଏପଟରୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ନେଇ ସଙ୍ଗତେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋବଛା ଯେ ସେଇ ରାଧିକା ସହିତ ନଳିତା ବିଷ ଖାଥାଇ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଳି କୋଠ ନେଇ ମାତ୍ର କିଏ କୋ ପ୍ରକାରେ ଧରିଛନ୍ତି ଭେଟି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବହୁତ ଦିନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବାଟି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା କରିଣ ସକଳ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ହେ ହାଲ ହୋଳି ବଡ଼ ଗାଈ ବଛା ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଗଲା ବେଳେ ପଥରେ କରୁଛନ୍ତି ହୁରି ଉଡୁଅଛି ଯେ ଧୂଳି ଗଗନେ ଅଂଶୁମାଳି ନ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କରନ୍ତି ହୁଳାହୁଳି ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଗମନ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ହେଲା ଭାରତୀ ଆଲିଆ ପନ୍ଥ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଲେନି ମଥୁରା କଟକେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଦେଖିଣ ସେ ଦିନ ରହିଲେ ହେଲେ ଭାଇ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ନନ୍ଦ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋବଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଳ ମାନେ କଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇକି ଗୋପୀ ମାନେ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି ଗାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ପଦ ଆସିଲା ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କଣ କଣ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ରେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ କଦମ ମୁଳିଆ ରେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ କଦମ ମୁଳିଆ ତୁହି ପରା ଧନ ଗୋବର ଶିରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ সরু সরু পাদ জড়িত দিশু থাই কি জগদক সরু সরু বাজা তুলিকা
ମୋର ଲାଭାନ୍ୟ ଠାଣି ମନ ମୋର ନେଉଛି ଟାଣି ଦେଖି ତୋର ଲାଭାନ୍ୟ ଠାଣି ମନ ମୋର ନେଉଛି ଟାଣି ରେ ନୀଳ ରତନ ରେ ନୀଳ ରତନ ମହୁଦା ଚାନ୍ଦନ ତୁହି ପରା ଧନ ଭବନାଉରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ତୋତେ କାହ୍ନା ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ ଏପରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଭାବି ଭାବି ଯାଇକିରି ମଥୁରା କଟକର ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆମର କୋଣାର୍କ ତୀର୍ଥ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି ପାଖ ପାଖେ ପଳେଇଲେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଟିକେ ବସିବା ଏଠି କ୍ଲାନ୍ତ ସାରିବା ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦ ରାଜା ବୋଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ଯଜ୍ଞଟା ହଉଛି ଆଉ କୋପଟେ କଣ କେମିତି ସବୁ ଯିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆସିବି ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିଲେ ରେଡି ଅଛି ଖାଇକିରି ଆଉଛେ ଏମାନେ ଯିବେ। ଖାଇଲେ ତୁ ଲଗେଇ ଡେନ୍ସୁଟା ନାଇଁ ହଁ ଖାଇ ଯାଇଛି ହେଲେ ମୋର ହଁ ହଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିନି ହଁ হইলে গোপালরে শুণ মন দেই প্রথমরে দেখি করি আসুছি মুহি পণ্ডিত মন্ডলী মোটে রতু করণ এথু অন্তে যাহা দেবা বুঝাইন সেদিন নন্দ রাজা চঞ্চলে গলে কি যাইন মথুরা মধ্যরে সে হলে প্রবেশ হেলে যজ্ঞ নিকটর পূর্ব দ্বারে জগিছন্তি অক্রূর আহে বাবু মানে শুণ দেই মন দেখিলে অছন্তি অকুর সেদিন বইলে অকুর পথ দিও ছাড়ি সেদিন অকুর কহিলাইনি ভিড়ি বইলে রাজা হে শুণ দেইন মতি নিমন্ত্রণ পত্র থরে দিও এ বেটি তাহলে পথ এবে ছাড়িবি মুই এ কথা অকুর পদে দেলা কই লক্ষ্য করন্তু ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଅକ୍ରୁର ଜଗିଥିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା କହିଲେ ମତେ ଆଗରୁ ଅକ୍ରୁର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଅକ୍ରୁର ପାଖକୁ ଯିବି ଅକ୍ରୁର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅକ୍ରୁର ନନ୍ଦକୁ ଦେଖିକିରି ନମସ୍କାରଟେ କଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନନ୍ଦ କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ମତେ ଛାଡ଼ ଅକ୍ରୁର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ନନ୍ଦ ନୃପତି आज्ञा करिछंती मते माता जे देवकी ठीक जदि निमंत्रण पत्र तुम्हे देखाइबो ताहेले सिना यज्ञ भीतर को जीवो नंद राजा बोले अक्रूर तमे कोन भाया हे गेलो कोन भाई हई के मो पुओ कृष्ण यज्ञ करूची तमे मते कोन निमंत्रण पत्र मागुछ हे आज्ञा अक्रूर राव नंद राजा रो जुक्ति चली सुना आहे सु जना देईना मन कर्म जहा की हेला नंद कहती बाणी सुण अक्रूर मणि जागू
वर्ण जाकी हेला पुराण अक्रूर जुक्तिर बेले गोपाल माने रही जे आंब तोटारे भाविले मन कहीं न फेरिले आंभर राजन एते बोली समस्ते जे भावना गले आज्ञा केन्दुबाड़ी जाक समस्ते धरिले से स्थान देख पलाई तो गले जो स्थान थिले नंद राजन प्रवेश होइले देख सर्वसंज्ञ गर्जन गोपाल जे कहले समस्ते दक्षिण द्वार जाई प्रवेशिले देखी करी समस्ते होइले विकल कहीं समस्ते जे हेलंती आकुल आहे बाबू माने तेरंतु श्रवण देवकी बुलुची एबे घन घन ये समय यशोदा गले कचलिण आसिला बेलकू देवकी देखिले यशोदा देखी करी मनरे भाविले बोइले भौणी मो देवकी आसुची मते धरी मो पुओ पासे जीव बोलेटी यशोदा विचार कले बोले ये सिना छाड़ुनी मात्र देवकी नानी आइलानी बड़ भौणी मात्र हमकु समस्त को भितर को छाड़ दो धरी जीव समस्त की साथी नब आज्ञा मरु नडुतला काकर पानी बैद कहला दे तोराणी ए यशोदा सिना भाबुछंती किंतु देवकी मिंदी कोपानल हिचंती बोले आंकु जणा नै अच्छा जेते बोले यशोदा को देखिले देवकी कोपानल होई पुरी कहिले से अति बोले होइलो किए तते डाकी अछि आसी तू धाई मुखरे टिके किलो लज्जा नु होई ठीक तोर जीवन काहीकि तू सते आसी अछु मोर जग को प्रभुते रागे घर घर देवकी हेला रागे घर घर पुनी देवकी हेला यशोदा को बहुत देख निंदा कला मात्र कर्णरे शुणिला मात्र यशोदा देई बोइला लो भौणी शुण मनरे तुही जेते बोले पुओ को जन्म तुही देलु बंदी घरे कथा केते बे भाबिलु भाद्रव मासरे अष्टमी दिन आलमगा नक्षत्रे पुओ कलु जन्म मेघ घर घड़ी मात्र जे हेउची तो पुओ को मो घर को छाड़ी देइटी
କେତେକ କଷ୍ଟରେ ପାଡ଼ିଥିଲି ମୁଇଁ ଏ ବଚନ କିଲୋ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଇଲ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତତେ ତୁ କହୁଛୁ କେତେ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସିନା ନେଇ ସତେ ବାଳୁ ତ ପୁଅକୁ ନ ଦେଲୁ ତୁ କ୍ଷୀର ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ନେଇଲୋ ଦାମଳା ବୃକ୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମୋ ନନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଲୋ ବଞ୍ଚିଲା ସେଦିନ ଧିକ ତତେ ପୁଣି ତ ଲଜ୍ଜା ନୁହଇ ରଜା ପୁଅକୁ ମୋର ଚରାଇଲୁ ଗାଈ ରାଗେ ଜର ଜର ଯଶୋଦା ହୋଇଲା হইল দেব কি তোতে লজা নাই লোভ হইলা যেতেবেলে পুয়কু ছাড়ি দেলু তুই গণি গণি দিন 5 গলা যে হই যদিন হেলা লো পঞ্চুয়াতি বেল তো ভাই বংশ ভাবিলা কেবল পতনার স্তনরে বিষ ভরি দেলা মো পুয়কু মারিবাকু সে পঠাইলা হইল লজ্জা নাই তোতে আলো লজ্জা নাই তোতে কহুଅଛୁ কেতে মোর পুଅକୁ পেট পুরা তু ন দেলু সতে এণু করি মো পুଅ গোটি কহেলা চোর বুলিলা পুଣି দেখ গোপ সারা নগর চোর বুদ্ধি গোটি তার সেঠারু হেলা ন পড়াইলু পাঠ মোহর যে পিলা মূর্খ হই গলা রহি তোর ঘরে তোতে লজ্জা নাই কহুଛୁ লো মোর আগরে আগরে কহনি মা যশোদা দেই কেতে কষ্ট তুয়ালো সহিছি মুই তেল হলদিরে তার দেহকু সাজিছি অতি যত্নরে মু দুষ্টଙ୍କୁ পালিছি সেদিন দুই মা তাঙ্কর হেলা গন্ডগোଳ মোর পণ্ডিত মণ্ডলী মানে শুଣନ୍ତୁ কেবଳ একালে দেখুଥିଲେ নারদ ঋষি দুই হস্তকু নখ সেহু ঘষি ঘষি নাকু নাকু বলি টিকিয়ে ধুলি ফিঙ্গিলে আসিল সেঠারে পুনি প্রবেশ হইলে নারদ বইলে নাকু আউটি ভলেগিলে লোক ঘষিলে কাହିଁକି ନା ପର ମାରହଳ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ନାରଦ ଘଷି ଦେଲେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଥିବ ସିଏ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବ ଯଦି କାର କୋଡା କୋଡି ଲାଗିଥିବ ବୋଲିଅ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ରେ ଘନି ହଇରେ ଭାନା ତ ଦଣ୍ଡିଆକୁ ସାମକୁ କୋଡା କୋଡି ହଉଥିଲେ କାହାକୁ କିଏ ମାଇଲା ରେ ନଖ ଘଷିବେ ହେଲେ ନାରଦ କହିଲେ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା କହିଲେ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ନିରାଗ ଏ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ କଳି ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଫଙ୍ଗାଇଛନ୍ତି ତାକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ପଦ ଆସିଲା ଭାଇ କଣ ଆଉରି କେତେ ନଟ କୁଟ ଜାରେ କଳା କହ୍ନାଇ ଯା କେତେ ନଟ କୁଟ ଜାରେ କଳା କହ୍ନାଇ ଯା କେତେ ନଟ କୁଟ কলে গুমান ভাঙ্গিবাকু নন্দন রাধা কলে গুমান ভাঙ্গিবাকু নন্দন কাচরা বেশরে গলে কাচরা বেশরে গলে কাচ পিন্ধাই কেতে নট কুট দারে কলা কহ্নাই যা কেতে নট কুট সেদিন কহিলে নারদ শুণ আলো দেবকী হইল যশোদা তুমকু টিকে লজ্জা লাগুনি কি তমর পুଅ আইর যশোদা কি দেব কি জানিও পড়িও তো তমে হ্যাঁ বড়ুটা দেবকী হবো সামনা যশোদা এইটা দেব কি এইটা দেব
तू देबो की बड़ ए जे तू जदी यशोदा हबु क्षीर खायो तोडु कुष्ट सेता बेले नाही कर दो हां एइडा एइडा हमर यशोदा गौड़ एइडा गौड़ यशोदा ये देबो की ना से देबो की यशोदा हो की हबो ताऊ हेले नारद कहले तमे दी मा जाको तम पुओ कृष्ण यज्ञ करूची तुमको टिके लज्जा शरम नै इडे गंडगोल करछो हां किए पदान को सिना मारहळ बोले अलया कथा तमे घर न कहिगिरी तमे आगे ता मारहळ होजो ना नहीं बोले एबे देखो भाई हमर एबे माहर केते लोक गहली हिजि हेले का को जदी टिके खती दे आंतगिरी मिली गला ता खतीटा को आनंद बोलियो मु तो पैसा देथिली से पैसा देथिला तो पातल खतरे दे देला ताकू किन मोटा खतरे देला एमंदी गोटे हिसाब भाव रहउची ना अच्छा अच्छा हेले से दिन देवकी यशोदांकर कलहरे असल भदरन को नारद होइले हइलो देवकी यशोदा तुम्हे सुनो एबे भले हेरी हेरी तमे मारवळ हियो न हे 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 काई की बोला आज्ञा आमे अल्प दिन तले जाइथिलु कोडावाडी रे माइकिना दीटा नागियोले मारहळ जिमिंदी मारहल लागियोले आठुडा अंडरा नको छोड़े पाइलेनी माइकिना नको नागिले को काई लागी काई कि ना आज्ञा से माइकिना ता चुट्टी की धरची ए माइकिना आ चुट्टी की धरची एपटे चार नको अंडरा छिपची सेपटे चार नको अंडरा छाड़िया को नाही सेसुको भंडारी हर पॉइंट जानि कि चुट्टी काटले गुरु गंडगोल छाइला हे देखु ना नागियोले हे इमिंदी आका माइकिना नको मारहल नागिले भल नाही हेले लक्ष्य करंतु आगे सेति पई भगवान जानि कि माइकिना नको को निश्चय देई ओरा देसी गाई पिला ना दर्शी गाई पिला जागा ओरा देसी गाई पिला ओरा जति निश्चय देते ताकर जो राग उपुड़ी गिरी फिंगी देते माइकिना नको छोटिया कथा कि देखुन कातिले मार लागिथिले 6 मास पर गले गाली करी हे सेदिन नारद कहिले सुनलो देवकी यशोदा सुन जदि तू कहू कृष्ण तोर अटई नंदन हां ए देवकी तू कहू कृष्ण तो पो से कहू कृष्ण मो पो ए हां 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 सुनो सुनो तमे दी लोग जा सुनो नारायण 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 तमे जदि प्रकृतरे कहू देवकी अरे निज पुत्र जाग देख करू जे अछंती आपण काहे गंडगोल करूछंती जदि प्रकृतरे कृष्ण अचय नंदन हेडी मारहल तमदी छड़ेले नागु जामे छड़ो नागु तमे नागु बोले केते नको अच्छे दिया गया ता माइक न कहे तू मते छिकिला पर धर ता गोड़ छचुठी खाली गां जाकु डरे आमे ए कियो छै आसो नागिवा बोले छाड़ दो मुंदी मुह मारी पड़िले मो मुहना पार्ट चेंज हे जियो छिकिला पर कोथालो मुछाड़ नागिवी हेड मारहल हेई नहीं मात्र ताकु जा नागु बोले जीवनी हेले भाई नारद कहूछि यशोदा को कहले यशोदा सुनलो यशोदा एबे देई करी मन जया तोर पुत्र जति एबे कृष्ण भगवान जया राम हे जागरे बसी छंती से कालिया गंजन करी राम हे डाको डाको एबे तुही प्रथम जाई न धया राम हे हरि राम हे नवीन सुंदर भाना कौन 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 होची ए खंडुर राजा कैसे बात वाड हेले गोटे मझुरु काढदा आखुर ऊपर गजल बौल आखुर ऊपर गज राम हे कर लेखारे सळा भाउज तू काहे की करूछु नाच जय राम हे हना श्याम हे नवीन सुंदर घना श्याम हे आउ रोटरे गला भालुलो सजनी रोटरे गला भालु जय राम हे रोटरे गला भालुलो सजनी रोटरे गला भालु जय राम हे माटिबा हळदी काहाकु देलु ए पायाकु भइता कलु हरि राम हे श्याम हे नवीन सुंदर घना श्याम हे नाही हे ताकोडा हमर बापा बयसर इन को ना ना झियो मु पद्म मिसा पे डी मिसो एते इन पद्म सर टिके दुआ पिला नाच कोन करचुआ नाटक कला आडू बप्पा ददा इडा बगले जो घरु गले बप्पा घरु गले ना बोपा केतो हडी नाटरे की बोपा नाटो पुरे सुने ए बोपा खाली तमुगा गा ओने जदी चंपू ए मा तू घरु गले हमर झियो
এইটা কেতল ভৌণী হবু কেতল ঝিও হবু কেতল মাইকি নাই মানে অভিনয় করিব অভিনয়টা করিব সেମିତି কোন মাইপ হউ যদি রজা আমি হবারি ସେ ରାଣୀ ହବନି ଆଙ୍କର ହେଲେ ବି ମାଇପ କରିବାକୁ ମନ କରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ରଜା ହେଲୁ ତମେ ରାଣୀ ହେଇକି ଠିଆ ହବ ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ହେଲୁ ତମେ ଭଉଣୀ ହବ ଆହୁରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଇକେ ଶୁଣ ଏବେ ମନ ଦେଇ ହଇକେ ଶୁଣ ଏବେ ମନ ଦେଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ ବେଦି ମାତା ରହି ନାଇଁ ନତା ନାଇଁ ନତା ଥିଲେ ଆକାଥରେ ଇଏ ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ନ କଲ ହବ କିଲୋ ମା ପୁରାଣ ଚାଲିଛି ଶେଷ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଉ ତୁ ଧର ନା ମୋର ଧର ନା କଥା ଧର କୋଣ୍ଡା କୋଣ୍ଡା ପଦ ଧର ନା ହେଲା ଆଉ ପିଲା नको ସେ ପଦ ଧରି ପାରିବେ କଣ ବୋଲୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ମାଇପ ହବେନି ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ମୁଁ ପଦୁଟା ଦେଖେଇକିରି କହୁଛି ହଁ ଝିଅ ଝିଅ ରାଗ ପଡନା ଦେଖା ଦେଖି କରନା ଆଖି ପଡିଗଲେ ପେଟ କାଟିବ ବାଡିରେ କଣ ବାପା ଲଗେଇ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣିବ କି ବାପା ମୁଁ କହିଲେ ଇଏ ଦେହକୁ ନଉଛି ବୋପାକୁ ଭଲ ସୁବୁତି ଯେ ତାକେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଇଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଦିଟା ବଇଥିଲେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ବୋଇଲା ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ରଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାନ କଲୁକୁରୁ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି ବୋଇଲା ମୋ ପୁଅ ଅଛି କି 15 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ଆକୁ ସୁବିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ତା ନେଖା କହୁଛି ୟା ନେଖା କହୁଛି ଆଉ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ସେଦିନ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଶୁଣ ହେ ଦେବକୀ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ଅଟ ଏଇଟି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଡାକିବ ଯାହା ଡାକରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସିବ ବାଲ୍ୟକାଳେ ଯେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ଖାଉଥିଲେ ସିମିତି ଆଜ୍ଞା ଯାର ପିଇବ ସ୍ତନ ଭାର କହିଲେ ଯୋ ମାର ସ୍ତନ ଆଇକିରି କୃଷ୍ଣ ପିଇବ ଜଣା ପଡିଯିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାର ମା ଆଉ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ବୋଇଲେ କିସ ହବ ହେଲେ ଦେବକୀ କହିଲା ମୁଁ ଡାକିବି ଯଶୋଦା କହିଲା ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା ରାଗେ ଜର ଜର ହେଲେ ଦେବକୀ ଯେ ଦେଇ ବାମ ପାଦ ସେଦିନ ହେ ଦେଲେଣି ଉଠାଇ ଯଶୋଦାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ନାତ ଯେ ମାଇଲେ ସେ ନାତରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ମୁହଁ ମାରି ପଡିଗଲେ ଯଶୋଦାକୁ ଦେବକୀ ମାଇଲା ନାତ हाँ सीनटा कौन नाम जो फर्जो पिला हाँ अरे राग जर जर देख देवकी होइले যশোদার পছ পটে নাত যে মাইলে যশোদার পছ আইও সটারে जो जो मारछु टोला पहिजो ता देउ होला तते दइवा का मारियो नाही नाही तू जो इमिली मारछु तते दइवा मारियो पिलार पवन रहि जो अंटारे नहिले मा ए मा अडी तोर पवन रहिले से बप्पा घसुजी जा घसी दो कुष्ट रेडी हेगली खीर पिया पे ताकु धरि सतर्क हला कुष्ट हां खीर पिबे आउडी बोले लक्ष्य करंतु आगे से दिन प्रथम रे देवकी कहला मु डाकी देवकी कहला मु डाकीबे मु राजमाता मु डाके যশোদা কইলে ডাকু মাত্র যশোদা জানচন্তি প্রকৃতরে কৃষ্ণ মো ডাকেরা গায়ু সেদিন প্রথমরে দেবকী ডাকিলে এই পাটিতুণ্ড কোন ধীর বস বেশি গহলি কোন সময় হলানি হেলে প্রথমরে দেবকী ডাকিলে আমি ডাকুচু জন জন অভিনয় কর হ্যাঁ ডাকিলে দেবকী কোন ধনরে তুমর कोला मणिक अरे सोना मणिक धन रे तुमरा कोला मणिक अरे सोना सुनु धा
ଶୁଣୁ ଧନ ତୋମାର ନାକ କଳା ମାଣିକ ଆରେ ସୁନା ମାଣିକ दस दिन गर्भे धरी तोते केते कष्ट सही अछि कहिबी मुके दे सोआरे बाप धन बोध दौड़ी अंधार घरकु धन तुझे आशाबाड़ी गठी धन बोध लौड़ी अंधार घरकु धन मोर सासबाड़ी काहिकी न सुनु धन सुनो धन बहुत चंदन भोला मणि करे मो सोना मणि एपरी डाकी डाकी देवकी माता थकी गले श्रीकृष्ण जानी पुणी न शुणिला परि से रहिले कहीं ना गर्भ गंजन अटंती भावग्राही जे गर्भ करिब ता गर्भ सहिबे नाही
সেদিন ভাবিলে মদন মোহন ମୋ ମାତା ଦେବକୀ ଗର୍ବ କରୁଛି ଶୁଣ ତେଣୁ କରି ଦେବ ନାରାୟଣ ନ ଜାଣିଲା ପରି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ସେଦିନ ମାତ୍ରକ ଡାକି ଡାକି ସେହି ଦେବକୀ କ୍ଲାନ୍ତରେ ବାବୁ ସେଦିନ ଗଲେ କଥକି ପଚାରିଲେ ସେ କାଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ବୋଇଲେ আলো দেব কি শুণ আউ কি ডাকিবু কহ এবে প্রমাণ আউ ডাকি পারিলো যশোদা দেব কি বইলা মু আউ ডাকি পারিবনি আজ্ঞা কইলা ডাকি ডাকি মোর একাথরে বল ভাগিগলা কাইকি না গহল চহলে মো পুଅକୁ এবে শুভু নাই শুভু থিলে মো পুଅ পুনি আসন্তানি ধাই আ বলে আজ্ঞা जोटा হলে গোটে কইয়াକୁ পড়িও সেতে বলে নারদ বলে যশোদা যশোদা নিকটକୁ পড়ে हां বইলে যশোদা तू कहूलु मो पुओ बोली से डाकी डाकी तार माने परिश्रम होइला आ डाकी पारियोनी तार तत्ती सुखी गला से आ डाकी पार पानी पी बोला हां तो पुओ कालिया कान्हू जागरे बसछंती तू टिए डाके आज्ञा যশোদা गौडणी सेदिन डाकुछि हां और आसो आसो बनमाली मोरो बाप धन डाकी डाकी देहो
ଯଶୋଦା ଡାକିଲା ନନ୍ଦନ ନୟନରୁ ଲୋତକ ଯାଉଛି ବହିଣ ଇଏ ଯୋ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବିକଳିତ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଭୟରେ ହୋଇଲେ ବାବୁ ସେଦିନ କମ୍ପମାନ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ସ୍ତନରୁ ଗୋରସ ଯାକ ଯାଉଅଛି ବହି ନଦୀ ସତ ପରିବା ବା ଶୁଣ ହେ ଭାଇ କମ୍ପିଲା ଆସନ ଦେଖ ଜାଣିଲେ ବନମାଳୀ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବଛ ଭଳି ମାତ୍ର ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମା ଡାକୁଛି ଏ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଏ ସମୟ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ଦେଖ ଏବେ ହୋଇବି हे बाबू माने देरंतु करने ए कथा भाबिले निजे प्रभु भगवान भाई टिके रहि जो मां डाकी छंती वो यज्ञशाला बसी विचार करछ वर्तमान मु कोन ओडे लेटर भाई आइछि लेटरटा कहि देबा तापरे हमरा से पुराण नेबा शेष ताके रहले भाबिले प्रभु देव भगवान डाकिलानी माता मो विकल होई अरे आहुति न देले देखो राधिका गोसाई पिंधि थिले हस्तरे बटु देले कालीण विचार करिले प्रभु नंदन नंदन माया रूप अंगरु प्रभु जात कोले अरे सात मासिया बालक निजे हरि हेले होइले बालक देव श्री हरि जाऊ अछंती कृष्ण हामुड़ी हामुड़ी जेउठे देव शिव यशोदा कांदू छंती हे प्रभु से दिन कृष्ण चंद्र गले पहुंची हे बाबू सुन डेरी श्रवण मां को कोलरे बसिले भगवान जते बड़े मारा कोले पडिले देई बामस्तन को धरिले कालिया कन्हाई बामस्तन को धरिले कालिया कन्हाई अरे दहाण स्तन रे प्रभु पकाइले पाटी खाइले क्षीर देख जगतपति से दिन नारद चाहि रहिथिले सबु देवता मानकु देख कहि देले बोइले देवगण देख सर्वे नयन मारुत रूप एबे श्री कृष्ण भगवान देखी करी सर्व देवता जगण अरे धन्य 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 आम एबे जीवन पुष्प वृष्टि कले सर्वदेवगण पाखरे बसी थिले प्रभु बलराम से मध्य बालक अरे रूप होइले मो भाग कहीं मु छाड़ी भी बोइले से दिन नारायण पाखकु सेही हामुड़ी हामुड़ी बलराम मध्य गले पलाई देवता माने कहिले आहे नारायण जहा करिलो ए कृति थिब रहिण काहे ना आज्ञा आप से दिन भगवान कृष्ण कोन विचार कले गोटे स्तन आगे कोन से ये लगेला फिर हुलटोर रे बल्ब लगेला हेबार बयस हेबे हेले गोटे स्तन रे पाटी पके जति आ गोटे स्तन टाको भिडी धरछि अरे भाई आइले खाइ दबो देवता मन होइले प्रभु एटा सबवार गुथाउ जते माने संसार मध्य रे जते पुओ झियो जन्म हेबे मार खीरो खाइलाडू गोटे खाइलाडू गोटे धरथिबे अच्छा देखंतु ता मा केते थरा हातरा छिकिलेले से धर दबा एइडा सब बेले रहिथिबो आहे नारायण ए कथा गोटी को सब बेले कीर्ति सुनम से दिन भगवान पुनी श्रद्धा रे ग्रहण कले तापरे समते देखि करी आनंद होइले मात्र देवकी देखि करी होइले महा दुखी मु गर्भरु जन्म कली मोर मूल्य नाही किछि हायरे सुखी जाई अछि तांको चंद्र बदन सुखी जाई अछि देवकीर चंद्र बदन सबु जानी देलनी ए कालियो गंजन मा मोर दुख एबे करी जीवन ये कथा को भाबी प्रभु दनार्दन যশোদা কোলরু কলে কচলিন মা দেবকী কোলকু প্রভু পড়িলে আজ্ঞা অন্তর জামিনাথ জানিলে অন্তরে কান্দুছি মাতা দেবকী বলি তো ঘরে মা মা বলি
ଗଲେ କ ପଳାଇ ମାଙ୍କର କୋଳକୁ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଲେ ଡେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗିଲା ଅମୃତ କର ମାଙ୍କ ଦେହରେ ମାୟା ସବୁ ହୋଇଲା ଦୂର ରାଗ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ପଳାଇଲା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଦେବକୀ ଯେ କୋଳ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ରାଗ ଅହଙ୍କାର ଯଶୋଦା ନିକଟେ ଦେବକୀ ଗଲେ କ ସତ୍ୱର ଧାଇ ଧାଇ ଦେବକୀ ପଳାଇଣ ଗଲା ଯଶୋଦାର ଦେବକୀର ହାତକୁ ମାତ୍ର ଯେ ଧଇଲା କହିଲା ଯଶୋଦା ଭଉଣୀ ନ ଧରିବୁ ଦୋଷ ପୂର୍ବରେ କେତେ ଗାଳି ମୁଁ କରିଛି ଅବଶ୍ୟ କହିଲ ଜେଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ମତ ନଈ ଏଥିପାଇଁ ମନେ ଦୁଃଖ ନ କର ଗୋ ତୁହି ଚାଲ ଏବେ ଚଞ୍ଚଳ ଯିବା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାଈ ଦାନ ଦେବା ଏତେ ବୋଲି କରି ସେଦିନ କହିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଧେନୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞଶାଳ ଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାଉଣି ଯେ କରିଲେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ଗାଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧେନୁକୁ ଦିଅନ୍ତି ଲଗାଇଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧେନୁ ଦାନକୁ ଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଇ ସମାପନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଧେନୁ ଦାନ ଧରି ପଳେଇଲେ ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଗର୍ବ ମୋହିନୀ ଯଜ୍ଞ କରିଲେ କ ଶେଷ ଅଗ୍ନି ତୁସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଜଗିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ବୋଇଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ हाँ कहले तमे चलो आम साथी गोपपुर को पळेबा एई टिके रहि जाओ जिबा जे कृष्ण तो बे जिबे माने गोपाल माने डाकुचंती आउ आगे चारि पद अछि पुराण समाप्त हबो आउ गोटे छटिया कथा भाई मन मन पड़ की कथा काहे कि ना तमे तो अल्प दिन तळे आस्थिला म अरुण भाई न धरि गिरी किंतु गोटे कथा मोर मन पड़िला पड़िबो बोले मन पड़े भागिले कथा बाहे से भागिले जागिर खा नाही वर्तमान आकर कथाटा बे पड़छि त मु से दर को केनटा पड़छि ये मर्त्य मंडले जन्म होई देवता हेले मरई ए मर्त्य मंडले जन्म हेले देवता हेले मरे किंतु जो मांगर बापुरे अंतिम संस्कार होईची पुओ झियो नाती नातुणी केते से अर्जी अछि केतुरे थिले जे पैसा कथा पलु गुरे पड़े पळे भाई रे केते झियो को देखो नाती जे नातुणी जन्म करिथिला मा एबे जे तरुणी मात्र जते बोले मा पिंडरु प्राण से गोला जते बोले मार पिंडरु प्राण से गोला प्रथम द्वितीय दिन देखो होई गोला हेला पारियो गणा रे दनी एबे देले मालो खाई दियो बोलिए झियो कहले सेते बोले मा देखो शून्य रे रोई प्रेत रूपे भाबुची मन मोदे भाई बोपा मां को सासु ससुर को केबे हेले बापा मां डाकी नथिए बहु पिला मने जते बोले बोपा मां सासु ससुर मर जिबे भोकेरे थिबे सेतल काउ काउ को कहे बोपा खाई पको को केठाणी भोक हलानी हम किस करू काने अंगुरु कदली एपुलु डालिंब सबवानी अजर दी पड़े सासु ससुर को बोपा मां कहनो थे काउ को डाके बोले ए बोपा क्यों मेनी राग पोरचवा टिके खाई दउ न हो भाई से कथा छाड़ तू टिके खलीडा गुंचालो खाइयो पर से कथा छाड़ हो आगु जिबा भाई रे मांकर पुओ झियो थिबा रुटी एही हमहु डाकिनो गाहण लगाइले नै मात्र 12 दिन देखो एबे समापन करले हेला पिंड पानी तांकर दुई पुओ को पुओ देले मात्र ये संसार रे जो बापा मृत्यु होइबो पुओ बातार किछि जे नथिबो तापिंड गोटी को भाई रे किए से देबो जो लोकर पुओ भाई रे नथिबो तार पिंड गोटी के किए से देबो ए कथा गोटी को एबे चंचल कहिबो तमे कोन कहलो जार पुओ नथिबो ताकर धरिनो दी पुओ 5 झियो थिले थिला बोली कि 12 दिन भलो मंद मालपा साकरा करी समस्त लोक देले 10 11 दिन आनी नाटक न गइले
ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟି ମରିଗଲା କି କାଳ ହେଇଗଲା ଏ ତାର ପୁଅ ନାଇଁ ହଁ ତାର ନାଇଁ କୋଣ୍ଡା ପୁଅ ହଁ ହେଲେ ପୁଅ ନାଇଁ ତାର ପିଣ୍ଡ କିଏ ଦବ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ କେମିତି ହବ হয় କିଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ 17 ଉଲା ଆଙ୍କେ ମିଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେମିତି ଯଦି ପୁଅ ନଥିବ ପୁଣି ଭାଇରି ପୁଅ ଥିବ ପୁତୁରା ତାକୁ ପୁଣି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦବ ଭାଇର ପୁଅ ପୁତୁରା ଦେଲେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ମିଳିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହୋଇଛି ଲିଖନ ଭାଇରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ତାର ଭାଇ ଯେ ନଥିବ ପୁତୁରା କୁଆଡୁ ଦେଖ ଭଡାକୁ ଆଣିବ ଭାଇ ଭାଇଟା ଥିଲେ ସିନା ପୁତୁରା ହବ କି କିଏ ମାଗିଲା ଓ ମାଲିଆ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପିକା ମାନେ ଦେଖ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସ ଏବେ ତୁମେ ଏବେ ଗୋପକୁ ଯେ ଯିବ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେଖ ନନ୍ଦର ଯେ ଧ୍ରୁବ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟାରେ ଗୋପଙ୍ଗନା କହୁଛି ମୋ କଥାକୁ ଅଳପନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଦେଖ ବାକି ଅଛି ରହି ମୋର ମଥୁରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଯିବ ହୋଇ ଏ ମାତା ସରିଲେ ସର୍ବ କର୍ମ ମୁଁ ଯିବି ସତ୍ୱରେ ଏତେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ତାପରେ ଗୋପିକା ମନକୁ ଦେଲେ ପଠାଇ କହିଲେ ଗୋପପୁରେ ଚିନ୍ତେ ରୁହ ଯାଇ ଭାବୁକା ଜାନା ବେରନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଦେଖ ଗା ଗର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଜାଗଶାଳେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି କରିଲେ ଜାଗଶାଳ ସେହି ତେତିହି ଗୋଟି ଦେବତା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଅମରାବତୀ ଗଲେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ପୁରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ପୁରକୁ ଚଳିଲେ ସେଦିନ ପାତାଳ ପୁରକୁ ପଳାଇଲେ ଦେଖ ନାଗ ଗଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସରେବେଡର ଶ୍ରୁତି ସେଦିନ ସବୁ ହୋଇଲା ସମାପତି କହୁଥିଲେ ସୁଖମୁନି ପରୀକ୍ଷା ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଇଲୁ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କହିବା ବେଳେ ଅବା ଗାଇବାର ବେଳେ ଯଦି ପଦ ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ନାଚ କଲା ବେଳେ ନାଚ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଦେବ ଭାବିଣ ନିଜ ପୁତ୍ର ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ କରୁଅଛୁ ଓଳି ମା ଲୋ ପଛରେ କିଏ ନ କରିବ ଗାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି କରୁଅଛୁ ଦଣ୍ଡବତ ଆହୁରି କରିବେ ସକଳେ ମୋର ବିଦୁଷ ମେଲୁଟି ଦେ ଦିଅ ବନ୍ଦ କରିବା।